бинандаи арҷманд салом. субҳи чоршанбеи 3 октябр ба хайру шодӣ бод. соат ба вақти Прага 7 субҳ аст. умедворам рӯзи 3 ҳафтаро бо рӯҳи болидаву таби хуш шурӯъ кардед. ман Абдулла Ашуроф ҳоло шуморо бо муҳимтарин ахбори Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. дамои ҳаво дар шаҳри Душанбе 16 дараҷа гарм аст ва дар давоми рӯз пешбинӣ мешавад то 27 дараҷа бирасад. ҳавои Прага абролуду боронист ва тирамоҳ ва пуррагӣ ҳукмфармоӣ мекунад ва аз ин рӯ имрӯз тасмим гирифтем аз дохили студия навиди бомдодиро тақдими шумо гардонем. шурӯъ кунем аз хабари сафари президент Эмомалӣ Раҳмон ба ҷопон. Эмомалӣ Раҳмон бо як сафари расмӣ ба ҷопон рафт ва сомонаи расмии вазорати корҳои хориҷаи ҷопон бо нашри иттилоъии расмӣ гуфт сафари президент Раҳмон бо даъвати Токио аз 3 то 6 октябр баргузор хоҳад шуд. президент Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 5 октябр ҳамчунон ба синни 66 солагӣ мерасад ва раисҷумҳур имсол зодрӯзашро дар ҷопон қайд хоҳад кард. хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон мегӯяд Эмомалӣ Раҳмон шоми 2 октябр роҳи Токио шуд. дар ин сафар раиси ҷумҳурро вазири корҳои хориҷӣ, вазирони молия, нақлиёт, энергетика, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ, раиси палатаи савдо ва саноат ва дигар афроди расмӣ ҳамроҳӣ доранд. вазорати корҳои хориҷаи ҷопон мегӯяд Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафараш бо императори ҷопон мулоқот хоҳад кард. ҳамчунин дидору суҳбатҳои ӯ бо нахуст вазир Шинзо Абе низ дар назар аст. ин сафари чаҳоруми раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷопон аз замони интихоб шуданаш ба ин мақом будааст. Шинзо Абе нахуст вазири ҷопон соли 2015 бо як сафари расмӣ ба Тоҷикистон омада буд. муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону ҷопон соли 1991 оғоз шуда ин кишвар то ба имрӯз дар кишвар тақрибан 400 барномаи хурду бузурги иҷтимоиро раҳандозӣ кардааст ки муҳимтаринашон таҷдиди роҳи мошингарди Қурғонтепа Панҷи Поён ва сармоягузории сохтмони терминали боркашонии фурудгоҳи Душанбе аст. ва мегузарем ба хабари дигар аз Тоҷикистон. ширкати шведиву швейтсарии ABB ва ширкати испаниягии Кобра барандаи сохтмони як бахши муҳими тарҳи Касса 1000 шуданд. ин ду ширкат дар масофаи 800 километр дар ҳудуди Қирғизистон, Тоҷикистон ва Покистон барои тақсими муассир ва муназзами нерӯи барқ зер истгоҳ месозанд. ширкати ABB охири моҳи сентябр бо нашри як хабари расмӣ дар сомонааш гуфтааст ки тарҳе ки онро бонки ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мекунад $330 миллион арзиш дорад. сохтмони тарҳи Касса 1000 бинобар ноамнии Афғонистон борҳо ба таъхир афтодааст, аммо дар хабари ширкати ABB дар бораи сохтмони зеристгоҳи барқӣ дар ин кишвар ҳарфе нест. ин ширкат гуфтааст танҳо дар ҳудуди Қирғизистон, Тоҷикистон ва Покистон зеристгоҳҳои барқӣ месозад. ширкати ABB гуфтааст ки ин тарҳ талаботи афзояндаи Покистонро бо нерӯи барқ бароварда месозад ва айни замон ба Қирғизистону Тоҷикистон имкон медиҳад ки барқи изофии худро бифурӯшанд. тарҳи Касса 1000ро Амрикову Британия, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки сармоягузории Аврупо ва Бонки исломии рушд сармоягузорӣ мекунанд. тарҳи Касса 1000 1222 километрро ташкил медиҳад ва қарор аст аз тариқи хатҳои он солона 1300 мегаватт нерӯи барқ аз Тоҷикистону Қирғизистон ба Афғонистону Покистон интиқол ёбад. ва таваҷҷӯҳ кунед ба хабари дигар аз Тоҷикистон ки марбут ба артиш аст. як пайрави шоҳидони Яҳво, созмони мамнӯи масеҳӣ дар Тоҷикистон ки бо ҷурми саркашӣ аз пӯшидани либоси ҳарбӣ дар артиш ба ним сол ҳабс маҳкум шуда буд, пас аз адои ҷазо дубора ба артиш ҷалб шудааст. Стефан Стейнер, як масъули анҷумани аврупоии шоҳидони Яҳво, рӯзи 2 октябр ба суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки Даниил Исломов ба пӯшидани либоси ҳарбӣ маҷбур шудааст. Даниил Исломов ҳангоми ҷалб шудан ба артиш ариза навишта буд ки розӣ аст барои ватанаш кор кунад, вале бидуни пӯшидани либоси ҳарбӣ ва гирифтани силоҳ. мақомот ӯро ба ҷурми саркашӣ аз пӯшидани либоси ҳарбӣ моҳи октябри соли гузашта ба 6 моҳи зиндон маҳкум карданд. ин сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе баҳори имсол аз зиндон озод ва ба хизмат бурда шуда буд. ӯро дар оғози тирамоҳ аз хидмати ҳарбӣ ҷавоб доданд. дар чанд соли ахир ин барои бори аввал аст ки дар Тоҷикистон як пайрави мазҳаби шоҳидони Яҳво бо ҷурми сарпечӣ аз пӯшидани либоси ҳарбӣ равонаи зиндон шудааст. пайравони ин мазҳаб ба ин фикранд ки хидмати сарбозӣ бояд бо корҳои ҷамъиятӣ дар хонаи пиронсолону маъйибон пушти сар шавад. аммо дар Тоҷикистон хидмати ҳарбӣ барои ҷавонони аз 18 то 27 сола ҳатмӣ аст ва ба ҳеҷ гурӯҳи мазҳабӣ имтиёз дода намешавад.
تنها به افراد معیوب، پسری یگانه در خانواده و آموزگاران دهات موقتا برای جلب نشدن به ارتش قانونگذاری امتیاز داده است. و بیننده ارجمند توجه کنید به خبر دیگر که چند ماه اخیر در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. نفری که پلیس بریتانیا او را در زهرآلودشوی کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگئی اسکریپال مسئول می‌داند، به عملیاتی از کیف بیرون بردن پرزیدنت پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ رهبری می‌کرده است. در این باره ژورنالیست روسیه سرگئی کنایف که در تحقیق گروه زی اینسایدر و بیلینگ چت اشتراک کرده است، روز 1 اکتبر اظهارات داد. نامی آناتولی چپیگا که روسیه او را روسلان بشیروف معرفی کرده بود بعد همین تحقیقات آشکار شد. کنایف گفت که ماه فوریه سال 2014 چپیگا با واحدی تعیینات مخصوص به محل اقامت یانوکوویچ واقع در میژیگوری آمده یک مدت در آنجا بود و یانوکوویچ را محافظت میکرد. با معلومات خبرنگار، چپیگا برای عملیات بیرون بردن ویکتور یانوکوویچ از اوکراین عنوان قهرمان روسیه را دریافت کرد. ژورنالیست وعده داد که روزهای نزدیک جزئیات اشتراک چپیگا را در عملیات بیرون بردن یانوکوویچ نشر میکند. قبلا دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین خبر قهرمان روسیه بودن چپیگا را رد کرد. ژورنالیست روس سرگئی کنایف در حال از روسیه بیرون شد که خدمات فدرالی امنیت FSB با جستجوی منبع پخش معلومات درباره بشیروف و یا چپیگا و گمانبر دوم الکسی پتروف آغاز کرد. سرگئی اسکریپال و دختر او یولیا روز 4 مارس در شهر سالزبری بریتانیا با زهر فلج کننده عصب با نام نویچاک زهرآلود شده بودند. بریتانیا میگوید نویچاک در شوروی سابق استحصال میشد و حمله را دو کارمند استخباراتی نظامی روسیه انجام دادند. مسکو باشد این اتهام را رد میکند. و خبر دیگری هم داریم، باز هم از تاجیکستان. دادستانی حربی شهر کولاب با تحقیق مرگ یک سرباز در قسم نیروهای مرزبانی منطقه شروع کرده است. مقامات گفتند که روز 27 سپتامبر علی میرزایوی 26 ساله از تیر سلاح همخدمتش جان باخت. سنجش حادثه از روی ماده 387 کودکس جنایی تاجیکستان، یعنی ویرانکنی قاعده های مناسبت با یراق و با پردمت هایی که برای اطرافیان خوف زیاد دارد شروع شده، گمانبر به حبس گرفته شده است. یک منبع رادیو آزادی در نیروهای مرزبانی تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش گفت هر دو سرباز هم زاده ولایت سوختند و قربانی سال آینده و گمانبر قرار بود در نزدیکترین فرصت از خدمت ارتش آزاد می شدند. اسم سرباز متهم فعلا نشر نمی شود. در صورت اثبات شدن گناه سرباز در دادگاه به او از 2 تا 10 سال زندان تهدید می کند. یک منبع رادیو آزادی که از جزئیات پرونده آگاه است گفت که حادثه ساعت 8 روز 27 سپتامبر رخ داده است. به قول او سرباز متهم در دست سلاح داشته است. هنگامی که علی میرزایف با چیکار بند بوده است، او با یراق بازی می کند و ناگهان تیر خالی می کند. آن تیر به علی میرزایف می رسد و او در جای حادثه جان می دهد. فرضیه اولیه مقامات این است که حادثه نه برقصدانه بلکه از بی احتیاطی سر زده است. سرباز فوتیده ساکن دهه مت که جماعت وحدت ناحیه دیوشتیچی ولایت سوخت بوده است. یک خبر دیگر هم در دست داریم که از همسایه کشور ازبکستان است. وکیل شورای مردمی ولایت نمنگان و عضو حزب لیبرال دموکرات ازبکستان عالمجان توختانازارف روز 22 سپتامبر هنگام گرفتن پاره از یک آموزگار مکتب ناحیه چوست بازداشت شده است. توختانازارف به قلابی با استفاده از مقام خدمتی شریکی در جنایت و دادن پاره عیبدار می شود. او را با رازیگی شورای وکیلان خلق ولایت نمنگان حبس کردند. با اطلاع دادستانی ولایت نمنگان، توختانازارف با مدیر برکنار شده یک مکتب ناحیه پاپ این ولایت با نام ME وعده داده است که توسط شناسهای بلندپایش بر عوض $500 آمریکایی قرار دادگاه را بیکار و او را به جای کارش برقرار میکند. کارمندان خدمات امنیتی دولتی ازبکستان در پی شکایت مدیر پیشین توختانازارف را هنگام گرفتن $500 آمریکایی دستگیر کرده خود همان روز به حبس گرفتند. عالمجان توختانازارف 50 ساله که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی ازبکستان هم به حیث کارگردان کار میکرد، پیشتر پیشنهاد کرده بود که به پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف جایزه نوبل داده شود.
و بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایانی اخبار بامدادی از رادیو آزادی. روزی خوش و خوبه داشته باشید. با ما بمانید. برنامه های نو و تازه ما در پیش است.